sa bawat hirap at kalungkutan. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Papuri ay laan lamang sa'yo, Ama. Bibigkasin na may ligaya. Dunay duruha ka mga dalan sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruha ka mga dalan. Halapan o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdog nga siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iyagayud kitang pagagiyahan. Hanapan o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagampukan niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ugma ang kuna tuwang kadaugan. Hanapan o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Halapan o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Mao'y dalan nga atong pilion. Isaias 43:21 nagaingon, ang tao nga akong giumon alang sa akong kaugalingon, aron silang managbutyag o pagdaig kanako. Ikaw ug ako, kitang tanan adunay katungdanan, mao ang pagdaig o pag-alagad sa atong Ginoo. Dalan sa kaluwasan, programa nga magapahinumdum kanato sa atong kaluwasan ug sa atong katungdanan niini nga kalibutan aron makasubay kita agi sa dalan padulong sa kaluwasan. Dalan sa kaluwasan, dalan sa kaluwasan ug karon ania ang inyong magsusulti. Dalan sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhan. Ikaw kumusta og mayong hapon diha tanan mga pinalanggang tigpaminaw ning matahom nga takna karon sa kahaponon. Una sa tanan atong pasalamatan ng Dios nga labing balaan ug makagagahom sa tanan sa iyahang kanunay nga pagpakig-uban sa matag usa. Labi na gyud igsuon sa kinabuhi kusog mayong panlawas gatong nabatnan gikan sa labaw nga makagagahom. Kadangat na subta karon nga way kakulian og luwas gikan sa tanang matang sa mga katalagman. Din ang panalangin og grasya kinabuhi kusog mayong panlawas atong nabatnan gikan sa labaw nga makagagahom, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Ato kanunay daygon, simbahon, pasalamatan ug himayaon ng Dios magisunan. Taliwala sa iyahang pagkamaayo alang sa matag usa og sa iyahang gugma nga walay pagkausab alang kanatong tanan mga pinalangga. Welcome na usab ang tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw
nga nahimutang karon silahang tagsa-tagsa ka mga pulianan nga kanunay naminaw ni nining maong programa makisunan usa ka tulumanon nga naguluhan dalan sa kaluwasan mga pinangga. Usa kini ka programa nga gipaluyuhan sa tibok pwersa sa grupo sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos sa pagdumala ni Pastor Dario Losiñara. Kaban usab ang tanang mga national officers, board of trustees, kauban natos buhat mga evangelist, pastor, ug sa tanan nga mga elders sa matag iglesia ingon mas tanan nga mga membro makisunan nga kanunay nagakahiusa og nagtinabangay aron sa pagbuhat ni nimong buluhaton sa pagsangya o pagmantalas maayong balita makisunan nga mo'y atong gikinahanglan alang niini naghinapos nga mga adlaw igsoon aron nga mapaabot nato ang mensahe ang kamatuoran ngadto sa tanang mga katawhan nga nanginahanglan niini mga pinangga. Ginaot ko nga ang kadasig igsoon kanunay kining maanaa sa matag usa samtang ta magapadayon sa paglawig niining kalibutan na hangtod sa pagpadaygon unya sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo mga igsoon. Kini usab nga programa mga pinanggan tigpaminaw gipaluyuhan sa tibok pwersa sa Nunglading Broadcasting Services. Ubos sa pagdumala sa muang CEO Sir Jimson G. Broma Mundido kung mas na ilangan Nunglading. Usab sa muang General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido, kauban sa tanang mga radio staff ug mga radio technician, ug sa tanan nga mga department makisunan. Ya sa Technical Department, Engineering Department, Network Management, Legal Counsel, ug sa News Department usab mga pinalanggang tigpaminaw. Dagan kay salamat sa makanunayon nga pagpaluyo ni nimong buluhaton. Anya ning tagnas kapunon makisunan kung doon na mo'y mga pangutana, komento og mga reaksyon, pwede nyo nang ipadala makisunan pinagi sa pag-text sa kuang nga cellphone number 0938-6965-857. Gahapon makisunan dunay mga pangutana nga gipadala sa tuang mga pinangga nga tigpaminaw pero wala na ko nabasa makisunan kay lahi nga cellphone ang akong nadala. Hinungdan nga wala na ko mabasa ang inyohang mga text nga message makisunan. Pero karon ako nang basahon makisunan ang inyohang mga pangutana, komento og mga reaksyon ni ining atong programa karon dalan sa kaluwasan. Ug padayon natong hisgutan makisunan ang kinaiya sa gitawag og anak sa Dios mga pinalangga, no? Atong padayonon nga tun-an karon ang maong mga mensahe makisunan mahitungod aning kinaiya or mga batasan makisunan sa mga anak sa Dios, no? Mga katawhan sa Ginoo or mga pinili makisunan sumala sa gipahayag dihas Biblia mga isuon. Ug alang sa to ang padayon nga pagpanaguban mga pinangga akong giawhag matagusa sa pagduyog sa atong hiniusa mga pagampo. Magampo ta ngadto sa labaw nga makagagahom mga igsoon. Amahan namo nga labing balaan Dios nga magagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanang tuburan sa mga tubig. Dios ikaw ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Dios sab nga mong gilagaran. O salamat amahan sa kahigayunan imong gihatag din padayon kami karon sa panagisgot ug pagtuon sa imong mga pulong sa mga mensahe nga napatik sa Biblia. Among gitugyan ug gisugid kanimo ang tanang mga sala ug mga kapakyasan nga nahimo pinagi sa pulong buhat ug unahon hinati ka magkapasaylo ug baga lamdag sa unahon nagkasing-kasing aron masabtan ang imong pulong ug makinabuhian ang imong mga kabubuton amahan. O Dios, i-bless in town ang tanan nga mga naminaw karon sa radyo ug tanang mga nag-view online. Hinaut ang kaalam ng langit na nabatnan sa matag usa, ilabi na sa pagtuon sa mga pulong karon amahan. Amo kini gisalig ang tanan. Lauman nga madawat, pinagis nga lang gahom ni Ginoong Kristo man Dios ug manuluwas. Amen. Okay, may gala, dagan kay salamat sa inyong pagduyog sa tong hiniusa nga mga pagampo karong hapuna. Kumusta ang tanan natong listener no sa tibuok mga radio station sa Nunglading Radio ug Nunglading Infinite Radio makisunan. Kumusta mong tanan? Salamat usab sa tanan natong mga technician ug sa mga station manager makisunan nga mo in charge sa matag istasyon. Karon igsoon padayon ta nga magtuon sa mga mensahe nga nalatid sa Biblia. Di ang atong hisgutan makisunan mahitungod aning gitawag isuon og kinaiya sa anak sa Dios, no?
mga kinaiya or mga batasan sa anak sa Dios makaisunan. Gahapong adlaw atong gifokusan mga pinangga nga ang kinaiya sa anak sa Dios sumala pa sa Mateo 5:19 gitawag tog peacemaker, no? Ang kinaiya sa anak sa Ginoo makaisunan nagabuhat or magbubuhat sa pakigdait, no? Pakigdait meaning peace or kalinaw makaisunan. Mo nay gitawag og karakteristik sa gitawag og anak sa Ginoo. Kubot pasabot makaisunan nga kung anak ta sa Dios, kalinaw mo'y atong gipangita, dili ta gustog kagubot, no? Dili ta gustog kagubot, lalis, panag-away, panagbingkil, panagbangi, dili ta gusto ana. Kung kita anak sa Dios. Kay matod pa sa Mateo 5:9 so atong balikan pagbasa, matod pa ni Kristo, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Bulahan sila nga nagabuhat sa pakigdait o sa kalinaw, kay sila pagatawgon nga anak sa Dios. Pero kung dili ta magabuhat sa kalinaw makisunan, ang gusto nato kay gubot, ang gusto nato kay kaguliyang, ang gusto nato kay kasamok, dili ta mahimong anak sa Dios. Asa man ta mabilong? Dito ta mabilong maisunan sa gitawag og anak si Hawa. Kanang giingon makaisunan sa buhat 13 nga ang anak si Hawa tungod sa tanang pagkadautan. Unya, kanang giingon sa unang Juan 3 nga ang anak sa Yawa kadtong wala magbuhat og matarong makaisunan. No? So mahimot ang anak sa Yawa kung ang atong gusto makaisunan gubot. Murag taong hubog ba nga mangitag away, mangitag lalis, mangita og kanang bikil. No? Mo nay gitawag makaisunan og troublemaker nga mga kinaiya ba. Mga tao nga nagamugna og hinungdan sa panag-away, panaglalis or kagubot or kaguliyang magisunan, mga panagbangi or panagbingkil o pagdinubtanay mga isuon. Mo na gitawag og karakteristik sa mga troublemaker isuon. So kung ang anak sa Ginoo peacemaker, ang anak pud sa Yawa troublemaker magisunan. Kaysa ako nang giingon gapong adlaw, dili gyud magkapariha ang anak sa Dios ug ang anak sa Yawa, dunay dako kaayong kalainan. Nagiingon sa Malakias 3:18 magisunan nga mailhan nato ang nag-alagad sa Dios ug wala mag-alagad sa Ginoo. Mailhan nato ang maayo ug ang daotan. Kay ang mga tawo nga nagabuhat sa maayo na mo nagitawag nga anak sa Ginoo. Apan ang mga tawo nga nagapadayon sa pagbuhat og daotan, mo na sila ang gikonsider usab nga mga anak sa Yawa. Misusunaag yung ilahanan. Mailhan nato pinagig bunga. Kay matod pa ni Kristo makisunan, mailani mo ang kahoy, pinaagis bunga na ini. No? Mana ang santol, mamungag santol. So mailhan nato siya nga santol makisunan kay iyang bunga santol. Mailhan nato nga durian kay iyang bunga durian. So kana makisunan nagsimbolo nato ba? Kung unsa ta, kinsa tang anak, kinsay atong amahan, mailhan ta kung pinaagis atong bunga, pinaagis atong buhat, pinagi sa tong kinaiya o sa tong mga kagawian makisunan. So ato kanunay ibutang sa tong hunahuna makisunan nga ang kinaiya sa anak sa Dios nagabuhat og pakigdait. Kalinaw, peacemaker makisunan. Munay kinaiya sa anak sa Ginoo. So karon ato ning padayunon, pagisgot makisunan. Matod pa din mga pinangga sa gisgutan sa Biblia, dinhi sa Santiago 3:18, "And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace." Ang bunga sa pagkamatarong makaisunan mao kani ang pagkamatarong isuon bunga kini sa mga taong nagapugas og binhi sa pakigdait makaisunan. Itong mga nagabuhat og kalinaw ba. Subot ipasabot igsoon nga kung peacemaker ta nga pagkatao, ato na nga mabatnan nga kinabuhi igsoon kanang gitawng kinabuhi nga tarong ba, no? Tarong or minatarong nga paagis pag kinabuhi makisuon nato bangas Ginoo kung kita nagabuhat diha sa pakigdait. Ingon pa sa Colosas 3:15 makisunan. Ingon sa dinhi ni Apostol Pablo matud pa siyang sinulat igsoon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 15. Atong basahon dinhi ang gipahayag o gisulti sa Biblia nagkanayon ang pulong.
Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. So, kung tunan natong Biblia magisunan, si Kristo nga atong manluluwas, peacemaker siya. Ha? Si Kristo igsoon nga atong sulundan, atong panag-inan, atong ihimplo, pattern nato sa atong pagkinabuhi magisunan. Si Ginoong Hesus magisunan dili siya gusto kagubot. Ha? Dili siya gusto gubot magisunan, gusto siya kalinaw. Munang ingon sa Apostol Pablo magisunan, pahario nato sa atong kasing-kasing ang kalinaw gikan ni Kristo. San sa paagi magisunan, aron nga maghari ang kalinaw diha sa atong kasing-kasing nga gikan kang Kristo, so atong kuhaon ang mga pagdumot, ang mga kayugot, ang mga kasuko, ang mga kasina, ug magbatunta sa kinaiya magisunan nga mapasayloon sa atong isig kataw mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Aron nga kana nga kalinaw magisunan maanaa diha sa atong kasing-kasing ug maoy magpatigbabaw sa atong kinabuhi sa tibuok natong pagkatao makisunan. Ha? Mao na say maghari, mao na say magpatigbabaw ug mao na say modumina sa atong pagkatao ison ang kalinaw nga gikan kang Kristo. Ug maghari lang ang kalinaw makisunan diha sa atong kasing-kasing kung atong kuhaon ang kasuko, ang pagdumot, ang kayugot, ang makasina, ang mga mahimong babag sa kalinaw magisunan kay kung naamagod sa tua ang pagdumot, no? Nasa tua ang pagdumot, natay kasuko sa tuig sikataw, natay gihambin nga mga pagbati magisunan nga dili gyud ta makapasaylo sa tuig sikataw nga nakasala batok nato, dili nato na mabatnan magisunan nga kalinaw nga numan sa atong kasing-kasing ug gunahuna na apaman ang mga daotang pagbati. Ha? So kung kanang daotang pagbati magisunan magpabilin sa atong unahon kasing-kasing dili na makahimo paghari or pagdominar makaisunan sa atong kinabuhi ang kalinaw gikan kang Kristo. Sa atong buhaton karon makisunan, sumala pa sa tambag ni Apostol Pablo mangisoon sa 3 bersikulo 8 diha sa krusas nga atong isalikway ang pagdumot, ang kasuko, ang kayugot, pagkasaputon, mga kasina, o kanang laway nga mga sulti, o hilas, o daotang mga buhat ison aron nga kana nga kalinaw makisunan maghari sa tibuok natong pagkatao makisunan. Kalinaw nga gikan ni Kristo, mga pinalangga nga mangisuon. Yadugang pa ingon sa bersikulo 16 makisunan aron nga kana nga kalinaw maghari sa tibuok natong pagkatao. Ingon sa 16 makisunan, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon ini pagtinudloay ug pagpanghimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. So dunay mga paagi aron nga kana ang kalinaw magisunan maghari sa tua ang atong buhaton isalikway ang daotang pagbati onya papuy-o nato diha sa atong kasing-kasing makisunan ang pulong ni Kristo, ang kamatuoran. Kay matod pa sa Juan 17:17 makisunan, Juan 17 bersikulo 17 nagkanayon siya. Sumalas mabasa makaisunan nga balaana sila pinagis imong pulong kay ang imong pulong kamatuoran man. So kung ang pulong sa Dios maghari diha sa tong kasing-kasing makaisunan, munay mahimong kahayag lamdag sa tong unahon ng kasing-kasing aron ang kalinaw nga gikan kang Kristo maghari diha sa matag usa. O kung kana nga kalinaw maghari sa matag usa magisunan, nan kita mahimong mga magbubuhat sa pakigdait ug mahimo tang anak sa Dios. Pagkatawgon kita nga mga anak sa Dios mga pinangga. So naa ang pagtinudloay, naa ang pagpahimangnuay, naa ang pagtinabangay, ug naa ang pagpasaylo sa atong isig katawo makisunan. No? Pagpasaylo. Munay importante mahinungdanong butang isuon nga atong buhaton. Kaysa tinud-anay lang makisunan kung ang mga pagdumot magpabilin sa tong kasing-kasing dili gyud ta mahimong anak sa Dios. No?
Kung kanang mga daotang pagbati magisunan magpabilin sa atong kasing-kasing, dili ta mahimong anak sa Dios. Ilabi na kung ang mga daotang binuhatan magpabilin magisunan, dili ta mahimong anak sa Ginoo. Kung dili nato biyaan o kalikdan kana nga mga pagbati og mga buhat igsuon nga sukwahi diha sa kabubuton sa Dios, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. So muna itong hinumduman sa kanunay mga igsuon. Unya, matod pa ni Haring David diha sa gitawag og Salmo 34 bersikulo 14, ato ganing basahon din hi magisunan 34 bersikulo 14 sa Salmo. Ingon siya mga kaisunan. Atong basahon. 34:14 sa Salmo nagkanayon ang pulong, likayi ang daotan, buhata ang maayo, ug paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Sa ato ning balikan nga bersikulo makisunan, human aning pipila ka mga awit nga tong madunggan og mapatalinghugan karon makisunan. No, atong paminawan kini mga awit ison alang sa pagdaig ug paghimaya sa atong Ginoo. Usa kini ka awit nga naguluhan kasuguan makisunan niya. Human ani atong balikan ang Salmo 34 bersikulo 14 makisunan. Ato sa paminawan ng awit nga naguluhan kasuguan alang ni natong tanan. Pagsimba mo, kay gituman mo ang sugo sa tao, susiha pag-ayo ang mga pagtulungan, nga dugay mo na kitangdan. Sa Mateo 7:21, dili ang tanan makasulod sa gingharian, ginghariang bulawan ni Jesus giandam, alang sa mutuog magtuman. Ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao, sumala sa gisulti sa Ecclesiastes 12:13. Gusto ka ba nga makaangkong sa kinabuhi nga dayon? Pamulong ni Jesus ngadto sa batanon, bantayi ang tanan nga mga tugon. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung kamo nagatong nahigugma ka nako, inyong tumanon ang akong mga sugo, ug sa langit kamo makapuyo. Ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo, kay
Kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao, sumala sa gisulti sa Ecclesiastes 12:13. Tumanon ta, ang kasuguan, ang kasuguan, ang kasuguan, ang kasuguan. Daligon ang Dios may galas sa usa ka manindot ug matahom nga awit nga tuang nabati karon, usa ka awit nga naguluhan, Kasuguan by Rumi Mahinay Makisunan. Daligon ang Dios sa mong awit ug padayon tayo so natong balikan mga pinangga ang Salmo 33 at Salmo 34:14 digyon sa dinhi. Likayi ang dautan ug buhata ang maayo ug paninguha ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. So mulikay ta sa buhat nga dautan nya mubuhat tas maayo ug atog yung paningkamutan ang kalinaw makisunan aron nga mahimo tang anak sa Dios mga pinalangga. So dinhita sa inyohang mga pangutana mga pinanggantig paminaw alang sa tanan natong mga listener sa nagkalain-lain nga mga radio station makisunan. Open ang ato ang cellphone number para sa inyo ang mga pangutana, komento ug manaksyon 0938 69 65 857 makisunan. Mo kina cellphone number para sa inyo ang mga pangutana, komento ug reaksyon 0938 69 65 857 mga pinangga. So dinhita sa pangutana gikan kang 539. Palihog lang ko makaisunan ha sa tanan nga mga mangutana. Palihog lang ko og butang sa inyohang ngalan, no? Inyo haragong nickname makaisunan para nga ma-recognize po nato kinsay nangutana og taga-disa ang nangutana asa mo nga lugar gikan nga naminaw makisunan. So palihog lang ko og send sa inyohang pangutana og ang pangutana ngalan og ang inyohang address makisunan. So dinhita kang 539 matod pa niya, maayong hapon Brother John. Dili ba mahilangit ang taong palahubog? Okay. So dinhita makisunan sa Biblia, no? Kay Biblia ra man gyud mo oy mo desisyon nato magisunan unsay atong paingnan kung ang atong mga buhat magisunan o yun ba kaha o supak bas kabuton sa Ginoo. So arita magbasis Biblia magisunan ha. So dinhita sa Bible. O atong basahon ang unang Korinto 6 bersikulo 9 og 10 makisunan. Ingon siya. Unang Korinto 6 bersikulo 9 og 10. Atong basahon ang Biblia para mahibaluta asa paingon og unsay padulngan sa taong palahubog. Sumala sa Biblia. Dili sumala sa akong kaugalingong pulong, kundi sumala sa pulong sa Ginoo nga iyang gipahayag sa Biblia. Unang Korinto 6:9 ug 10 ingon siya. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. So nahibaluta nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Karon, pangutana, unsa ni nga mga buhat nga dautan? Padayon ang tawasa. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, kay ang mga tao nga makighilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababay, bayot og tumboy. Ha? So kanang gitawag og naay musukol og laki, musukol pug bae, bayot og tumboy, nakigilawas sa isig kalalaki isig kababay. Bersikulo 10. O kawatan, o hakog, o mga palahubog. Apil ha? Apil ang mga palahubog. Kawatan, hakog, mga palahubog. O tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So apil ang mga palahubog. Ingon sa Apostol Pablo, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mabasa na
sa unang Korinto 6 bersikulo 9 ug 10 unya ikaduha nga bersikulo Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto 21. Atong basahon dinhi mga pinangga. Ikaduha nga bersikulo Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto 21 ingon siya. Sayon kaayo pag-ila sa buhat ni adtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaway, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos, sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. 21. Pagkamasinahon og pagkapalahubog. Apilha, naagi hapon ang pagkapalahubog pangisunan, sumala sa imong pangutana. Pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung pangandoy, ug uban pang mga butang nga sama niini. Padayon, ingon siya, busa, pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Sa pangutana, mahilangit ba? Ang tubag may kisunan dili sumala sa Biblia. Kay kini magong atong lawas makaisunan, gitawag ni sa unang Korinto 3:16 ug bersikulo 17 nga templo sa balaang espiritus Ginoo. So ang atong lawas ison templo kini sa espiritus Ginoo. So ato ning atimanon, atong panggaon sumala pas Mateo 22 bersikulo 40 nga atong higugmaon ang atong kaugalingon magisunan. Mateo 22:39 ngadto 40 magisunan nga higugmaon nato ato si kataw samas paghigugma sa atong kaugalingon. So ato ning atimanon, panggaon, amumahon aron nga mahimong buhing halad nga to sa Ginoo. Dili nato sudlan makisunan og makadaot sa lawas kay kana mong pag-inom og ilimnom makahubog. Ang paghubog-hubog makisunan makadaot na sa tong lawas. Makakos makaisunan og daghan kaayong mga balatian. Ya? Daghan kayo sakit makisunan ang gitawag og mahimong bunga sa pag-inom og ilimnon nga makahubog. So kay kini nga tong lawas templo mas balang espiritus Ginoo ato ni atimanon, amumahon, panggaon, higugmaon nato unya dili nato sudlan og mga makadaot nga mga ilimnon. Sumala pag sa gisulti magisunan ni Apostol Pablo dinhi sa Efeso kapitulo 4 nga dili ta maghubog-hubog. Ato ganing basahon magisunan Galacia Efeso 5 bersikulo 18 ingon sa dinhi, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Hinunoa, tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Di ta maghubog-hubog. Ingon sa Apostol Pablo, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Ngano makadaot man? Kay murisultas mga balatian, kalain-lain mga sakit. Pinaka-worst, makamatay og sayo. Kamatay sayo ba? Tungod sa mga balatian, sa makadaot. Mga para di ta mga daot, likay ta, no? Likay ta sa pag-inom og ilimnon nga makahubog makisunan. Labi na sa tong kaluwasan makisunan, kay matod palagi sa tong gibasa, sumala pa yung pangutana, mahilangit ba? So ang tubag ison dili sumala sa unang Korinto 6:9 ug 10 o Galacia 5:19 ngadto 21 nga ang mga palahubog walay dapit sa gingharian sa Dios makaisunan. So karong panahon na napay panahon sa pagbag-o makaisunan. Kung nalulong ta makaisunan sa mga bisyo karon, dili pa ulahi ang tanan makaisunan kay mintras buhi pa ta, duna patay paglaom makaisunan. So ningkamot ta, no? Ningkamot ta sa pagbiya sa mga bisyo, ilabi na gyud sa pag-inom og ilimnom makahubog. Naapay panahon, dako pa kay chance makaisunan. Napay panahon nga gihatag sa Ginoo, mubo nga panahon nga gihatag sa Dios para nga makahimo ta sa pagbag-o sa tong kaugalingon og pagbiya sa mga butang nga makadaot diha sa atong lawas magisunan. So dili nato nasayangon, hinaut ko nga dili nato usikon magisunan ang chance, no? Chance nga gihatag sa Ginoo para nga mabag-o ta. Hinunoa, maningkamot nga mausab ang tagsa-tagsa nato ka mga buhat makaisunan. So dinhi ta sa sunod nga gipaabot nga mga pangutana magisunan sa tuang mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi ta sa text gikan kang
Tatay Boy Ramos, mayong hapon dong, naminaw ko sa mga pulong nga gisangyaw mo sa kahanginan, dili na lang kumangutana kay nasabtan ako tanan. Salamat tay o God bless sa inyong tanan ha. Diha sa Maitom, San Martin, Prosperidad, Agusan del Sur. Kumusta diha ang Pia family, Brother Larry ug Sister Giselle, diha usab sa Katamko family, Rivas family, diha usab sa tumakisunan sa iglesia Maison sa Muraya, diha sa Ibanez family, Pugoso family, Iligan family ug Tronson family. Naminaw sila diha karon. Mayong hapon sa inyo diha ma pa. Og diha kang nanay Silsa Tronson. Kumusta mong tanan diha mga isuonan? O God bless. Dinhita sa sunod nga pangutana mga isuonan. Gikan kang 495. Brad, mayong hapon. Ang ngutana lang ko, asa dapit inyong simbahan sa Osamis, Sister Mimi ni Bartolo. Okay? So mangutana pa ko makisunan kung asa nga tong simbahan diya sa Osamis. Siguro wala man ko'y load ani makisunan, pero may man way load niya ko cellphone kay wifi man lang itong gamit, no? So, nindot unta, basi makapaload ko, mo text ako si Muha kung asa dapit na to ang simbahan diya sa Osamis makisunan kay dire man gud sa area makisunan sa Region 9. Wala pa kay ko masuhito sa mga simbahan dinhi kay bag-o lang man mi nakaabot dinhi sa Buanga katupang Pizza G sa Mayo, so pipila pa lang kabulan, so wala kay ko masuhito kung asa mga simbahan nato dinhi dapita. Naara man po ko naka-focus sa Mahayahay Church makisunan dinhi sa Aurora. So muna nga mangutana pa ko ni Pastor Jimson Mundido kay siya man maoy regional administrator diri o mo-chat po ko kang Brother Warren Bisril kung asa nga to ang simbahan sa Osamis makaisunan para nga mahatag na mo sa imuhang address unya puhon-puhon makabisita ka sa tong simbahan makaisunan. Salamat ha sa imuhang pangutana nga gipaabot makaisunan. Unya gikan kang 182 mayong hapon Brad lang makisunan ha kay dili man ko pastor, usahay magud ang uban mo text makisunan magpastor. Actually dili gyud ko pastor makisunan ha. Dili ko pastor sa Seventh-day Adventist Church, usa lang ko ka evangelist, no. So evangelist or brother, no. Brother lang inyong itawag makisunan. Mayong hapon Brad, Lianto man ka personally taga imo kagikan pastor or kinsa imo papa base kaila ko. Ngamong kagikanan makisunan sa side sa ko ang mama taga Davao na sila sa una, no. Unya nana sila namuyo karon sa Surigao del Norte makisunan. Unya kung papa napud sa Surigao makisunan, no. Wa siguro kakaila na kasi kuan man na Brother Analfo Liano makisunan, no. Liano na siya akong papa, niya akong mama mo Ilianto. Si mama mo Ilianto, murag gamay ra ligas no, Liano og Lianto, nadungagan lang ang Liano ba, nabutangan nagliter T, no, nahimog Lianto makisunan. So ang sa side sa kong mama, diha na Davao na sila sa una, unya namalhin og puyo na sa Magyangkang, no, diha tos lolo namatay sa Magyangkang makisunan sa Bayugan City. Ang akong lolo makisunan si Ilione nga Lianto. Ilione Lianto, unya kong lula si Silsa Lianto. Sa dalaga pa na sa una kanyon iyang apelido, no. So man akong kagikanan niya si mama na sila Surigao karon namuyo sa Surigao del Norte makisunan. So may kahatag nga tubag makisunan og salamat din hita sa atong mga Facebook live viewers, sa tanan natong mga viewers online makisunan. Pwede gid mo magpaabot sa inyohang mga pangutana, komento ug mga reaksyon pinagi sa pag-comment diha sa comment section makisunan, para nga atong mabasa ug mahatag og pagtagad ang inyohang mga pangutana. Gikan kang Brother John Ray Dalawnatwo makaisunan. Salamat kayo Brother Arjon ug sa tanan natong mga kaisunan diha sa BGMP Bayugan Maisunan City Jail. Kumusta diha ang tanan natong mga kapamilya, mga kapatid? Mingaw gid kay ko sa inyohang kadasig diha makaisunan ba. Dugay nang mga panahon nga wala na makabisita diha pohon. So basin di ay makauli mi pohon makisunan, makauban mi nila sa itong mga kaisunan diha panahon sa jail ministry. Kumusta diha ato ang mga kaisunan sa jail makisunan sa Bayugan, ilabi na gyud sa ato ang mga opisyalis diha sa mga
jail officer magisunan. God bless ug salamat kay sigayon nga inyong gihatag magisunan nga ang grupo 70 Adventist maka-conduct og jail ministry diha sa Bayugan magisunan. O God bless diha sa to ang mga kaisunan, sa atong mga kapamilya ug padayon mo magisunan sa kadasig sa pag-alagad ngadto sa Ginoo mga pinangga taliwala pas mga problema nga nasinatian sa matag usa. Gikan kang John Rambo sa Mindanao, kumbati bro. Kumbati kita ni mintras nga duna patay kinabuhi kusog mayong panlawas igsuon padayon ta nga gihatagag kagawasan Ginoo sa Ginoo sa pagsulti. Kumbati kita ni permi magisunan no kay mao man atong trabaho. Pagwali, pagsangyaw o pagmantalas maayong balita nini naghinapos nga mga panahon. Gikan ka Brother John Ray, Brother Arjon, bisan og dili ka text, always mi gapaminaw, bisan og yamog sa kamunta. Salamat kayo makaisunan. No, God bless sa inyong tanan. Gapaminaw, di mo permihan sa atong program sa yamog sa kabuntagon. Okay? Itimbaya nang muna ko og unya, unyang kadlawon makaisunan, kay mag-live man ko unyang kadlawon. So, itimbaya rapod muna ko unya, kay gapaminawan man di mo permi diha makaisunan. Salamat kayo o gikan kang Brother Hercules Mahinay, good PM bro. Ask lang ko, maotro pa ba ning kinaiya ni sister nako nga bati man og batasan unya sige og simba from Maayahay Antikala. Siriako Mahinay. Okay, ang pangutana maotro pa ba mausab ba pa ba? Kanang giingon sa Ecclesiastes magisunan nga mintras buhi pang tao napay paglaom, bintras buhi pa ta napay gini pagkausab. Basta kay maningkamot pud ta nga mabag-o. Ang mahitabo mo kung magisunan, dili ta mausab, dili ta mabag-o kung dili pud ta maningkamot nga mabag-o. So buti pasabot magisunan nga tabangan pud nato ang atong kaugalingon nga mausab, no? Nga bang maningkamot ta. Maningkamot ta nga mabag-o pod ang atong batasan uban sa mga pag-ampo mga kaisunan ngadto sa Ginoo, uban sa mga pagpakitabang ngadto sa Dios makaisunan nga giyahan ta niya pinaagis bala ang espiritu makaisunan kay ang Holy Spirit magud sa Dios makaisunan mo nay magiya nato unsaon nato pag kinabuhing matarong atubangan sa Ginoo. Giyahan ta, tudluan ta, pahimangnuan ta, lamdagan ang atong hunahuna makaisunan sa pagkinabuhi nga uyon sa kabuton sa Ginoo pagkabot sa mga Dios nun o Kristohanon nga mga kinaiya. Kanang giingon makaisunan sa Galacia 5:22 ngadto 23 makaisunan nga ang bunga sa espiritu mao nang gugma, pailo, pagpugong sa kaugalingon, pagkamay ng tuson, utso man na ka mga bunga sa gitawag isuon og espiritu. So once guided ta sa Holy Spirit makisunan, so nagi kabag-uhan, nagi pagkausab sa tong kinaiya kung mahimo tang guided sa balaang espiritu sa Dios manang ingon siya sa Galacia 5:16. Matud pa ni Apostol Pablo makisunan, paharia ang espiritu sa Dios sa inyong kasing-kasing. Kaya kung ang espiritu sa Dios mo'y maghari sa tong kasing-kasing makisunan, for sure mabag-o gyud ta. Pero take note magisunan, kung walay espiritu sa Dios nga magmando nato, bisag unsaon natong pagpaningkamot, di gyud ta mabag-o magisunan. Di pud ta mausab kung walay Holy Spirit nga magiya nato. Sa atong buhaton, maningkamot ta ug nga sa atong pagpaningkamot magisunan, guided ta sa balaang espiritu sa Dios. Aron nga mabag-o ang atong kinaiya, mausab ta, mabag-o ang atong unahuna ug maputli ang atong kasing-kasing makisunan. Sama sa gisulti ni Haring David diya sa Salmo 35 makisunan, ingon siya, putlia ang akong kasing-kasing o Dios. Kaya sa Jeremias 17:9 atong kasing-kasing hugaw, dulumtanan, malimbungon makisunan. Punos kadautan ang atong kasing-kasing manang. Ingon si Haring David sa iya mga pagampo magisunan, putlia ang akong kasing-kasing o Dios. Aron nga mabag-o ta. Nya kana pong giingon sa Ezekiel makisunan nga kuhaon sa Dios ang batuon nato nga kasing-kasing ug hatagan tanig kasing-kasing nga malumo ug masinulundon siya mga pulong ug kuhaon po sa Dios ang daang espiritu ug gihatag sa Dios ang bag-ong espiritu nganhi kanato espiritu sa pagkamasinulundon siyang kabubuton aron nga mahimo tang bag-o. Sa pangutana igsuon mabag-o ba? Yes, mabag-o makisunan uban sa mga pagampo, pangalyupo og mga pagpakiluoy og pagpakitabang sa Dios makisunan mahimo tang bag-o
ubos sa mando sa balaang espiritu sa Dios. Maningkamot po ta nga mausab ta magkaisunan, no? Maningkamot ta sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga atong madbuntog ang atong kaugalingon nga mga kapakyasan o kalayahon ug atong mabiyaan ang mga daotan o ngilad nato nga mga kinaiya. Kanang gingon sa Santiago 1:19 magisunan, matud pas Biblia nga Santiago 1:19 o ngadto sa 21, matud pas Bible nga isalikway ninyo ang tanang ngilad og daotan nga mga batasan. Sumo na itong buhaton, ang pinakalisod o pinakabugat natong kaaway magisunan kining atong kaugalingon. No? Manay lisod natong buntugon magisunan. So karon, baga gitawad na siya away ba? Gubat sa atong kaugalingon makisunan nga kinaiya nga dapat mabuntog nato ang atong ngilad og daotang mga batasan nga mahimo gitang bag-ong binuhat atubangan sa Dios makisunan. Kana bang mahimo tang magpakatawo pag-usab. Kay sumala sa 1 Kapitulo 3, kung dili ta matawo pag-usab, walay makakita sa gingharian sa Dios. So, maningkamot gitang mabag-o para mahimo tang matawo pag-usab makisunan pinagis espiritu og sa pagbag-o sa tuang kinaiya sa atong mga batasan. So, atong buntugon ang atong mga kulayahon, atong mga weakness, labi na gid atong mga kinaiya nga sukwahi sa kabubuton. Sige, maningkamot ta, magtinabangay ta, no? So, itong buhaton nga tambagan, mara mo gina magtinambangay, magtinabangay, maginampuay lagi ta ani makisunan. Ha? Nga sa atong pag-ampo magisunan, iapil na tog ampo ang atong isigataw magisunan, ilabi na gyud sa atong pamilya, sa atong mga isuon, sa atong mga parente, nga unta ang matag-usa magisunan mahimong bag-o atubangan sa Ginoo. Ubos og mando sa balaang espiritu sa Dios, uban pod sa atong mga pagpaningkamot nga mausab ta magisunan. Okay? So, salamat kay sa mga pangutana ha. Gikan kang Brother Siriaco Mahinay. Diha usab kay Brother Hercules. God bless sa isang tanan makisunan. Kumusta diha si Brother GC Mahinay ug si Brother Juas Mahinay. God bless sa isang tanan makisunan ha. Ug sa tanan tong mga listener sa Butuan makisunan diha kay Brother Morilion ug sa diha kay Pastor Nel Bahian, kay Brother Jihel ug sa tanan pa nato nga mga igsuon sa District 3. God bless sa tanan. Ilbi na kay Pastor Concordio Alima. Pastor, maayong hapon ni Pastor ug sa imuhang mga kabataan niya o mga kaparentihan usab sa Cabridas family. Gikan kang Rene Berting Mitante. Maayong hapon po diha bro or sis. God bless diha sa inyong tanan mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Sa tanaton mga Facebook Live viewers mga kala. So, ugba pohon magisunan, padahin ta nga maguban-uban kung nailakaw si Pastor Dario magisunan. So, ako gihapon ang inyong madungog sa radyo, pero kung naa siya, bakante siya, so siya na pod mooy magdala sa mensahe ugma pohon makisunan kung wala na yung mga lakaw si Pastor D. So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay nini atong programa magisunan alang sa tuang temporaryo nga pagtapos, magampo ta alang sa pagpasalamat sa tong buhi nga Dios mga pinangga. Amahan na mo nga labing balaan, Dios magawom sa nga tanan, magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o sa tanang tuburan sa mga tubig. Dios ikaw ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dios usab nga mong gilagaran karon. Salamat namahan sa kalampusan, sa mong pagtuon o paggisgot sa mong mensahe, sa mga kamatuoran nga gipahayag das Biblia. O Dios, tabangi in taon ang matag-usa nga ang maong mensahe among ma-apply, among magkinabuhian, ug tabangi mi Ginoo nga mahimong bag-o diha sa matubangan. Tabangi mi sa pagbiya ug pagsalikway sa among ngilad ug daotan nga mga kinaiya ug mga batasan, mga daotang pagbati, mga daotang hunahuna. Tabangi mi sa pagsalikway nilang tanan naman. Ihatag ka namang bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu, aron mahimo umig matinumanon sa imong kabubuton. O Dios, panalangin ni usab ang tanang nagsuporta ni nimong bulhaton, sa tanang mga kaisunan, tanang mga pastor, evangelist, labi na sa mga opisyalis sa tibok organisasyon na mahaningon man sa amuang CEO, Sir Jimson Jib Roma Mundido, kay Ma'am Girly, o sa tanan nga mga radio staff o mga radio technician, sa tibok persas sa Nunglading Broadcasting Services, ikaw magabless samahan, nga mas mulambo pa kini, ug magtubo pa ang mga istasyon sa nagkanilang dapit aron mapabot ang imong mensahe ngadto sa nang makatawhan. Kining mga pagampo ang magisalig itugyan laman nga madawat uban sa kapasayloan sa tanan namong sala, pinagis ngalan ug gahom ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.
Daghan kay salamat magisunan sa inyohang pagpaminaw ug pagsubaybay ni nimong programa. Samang takna, samang tulumanon kita magpadayon sa pagpanag-uban ug mapuhon dinhi lamang sa programang naguluhan dalan sa kaluwasan kauban ng tibok pwersa sa grupo sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos sa pagdumala ni Pastor Dario Luciñara. Kaban usab ang tibok pwersa sa Nunglading Broadcasting Services ubos sa pagdumala sa mong CEO Sir Jimson J. Broma Mundido kun mas nailangan Nunglading. Di usab sa muang General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido kaban sa tanang mga radio staff ug mga radio technician. Kini ang ubos nga lagas kanginan Brother Arjon Liantolino magaingon kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Dios ug maayong hapon. Ang Dios magapanalangin natong tanan.